ভারত সরকারের বিশেষ নির্দেশে দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়গপুর ডিভিশনের রেল পুলিশ ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের যৌথ তত্ত্বাবধানে গতকাল মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হল খড়গপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। রেল পুলিশ, জিআরপি, সিভিল ডিফেন্স সহ রেলের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদেরকে নিয়ে এদিন এই মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়। খড়গপুর ডিভিশনের এডিআরএম মনীষা গোয়েল জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ নির্দেশে এই মক ড্রিল হয়। की तरफ से एक लेटर निकला था कि पूरे जो भी लोकेशंस हमारी स्पेसिफाइड थी वहाँ पे एक मॉक ड्रिल कराना था, तो ये उसी सापेक्ष में इसके मॉक ड्रिल कराई गई। इसमें हमारे खुद के जो रिसोर्सेज है, हमारी आरपीएफ हो गई, हमारे इलेक्ट्रिकल विभाग हो गया, कमर्शियल विभाग हो गया, रेल के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, प्लस हमारी जो जीआरपी है, सिविल पुलिस है, सिविल डिफेंस है, सेंट जॉन एम्बुलेंस है, हमारी स्काउट एंड गाइड है, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया और हम लोगों ने इसको मॉक ड्रिल को परफॉर्म किया।